Buonasera ancora tutti insieme, scusate un po' il ritardo, ci sono stati dei problemi di connessione e questa sera abbiamo tre dottori qui con noi and tonight we have three doctors with us. I'm sorry if we have been connected a little bit later, but it is just like one of those things when we have so many international guests. Così vi presento, non c'è bisogno di presentare perché è un amico di Bridges of Light, il dottor Mohammad Natour. Ciao Mohammad, how are you? Ciao, very fine, thank you. Ok, poi presentiamo il dottor Riccardo Annibali che è qui con noi alla nostra sinistra. Hi Riccardo, ciao, buonasera. Hi, good evening to everybody. Nice to be here with you. E poi presentiamo per la prima volta il dottor Saab, Bassam Saab, ma noi lo chiameremo per amicizia Bassam, che ci parla da Abu Dhabi, ma è un dottore invece libanese. Ok? Allora incominciamo a fare, let's start doing a round of questions to all of you. First of all, I would like to, and Natour, if you do have difficulty in speaking in English, I will gladly translate for you, okay? So, Dottor Natour, dove sei? Dove ti trovi in questo momento? Where are you today? Allora, io come vedete praticamente sono in divisa, cioè sono in una struttura praticamente anti-Covid a Torino, all'ospedale oftalmico di Torino, che poi è stato con l'emergenza proprio adibito con 3 reparti praticamente dedicati al coronavirus, cioè praticamente a tutti i pazienti che sono risultati positivi. Nel mio reparto adesso io sono di turno e effettivamente poi finirò verso le 8 aspetta che devo tradurre però non puoi andare così veloce perché io non so, non sono quindi poi mi devo anche ricordare quello che hai detto. So, Natour is saying that he is in a hospital at the moment where he was called because he's actually working for COVID-19. So that's where actually Dr. Natour here is at the moment working with the patients of COVID-19. So I congratulate you, mi congratulo con te Natour per quello che tu stai facendo per tutti noi. Grazie, spero tanto veramente che vi assicuro che effettivamente il lavoro è stato fatto molto bene. Adesso cominciamo veramente a vedere i risultati, infatti noi abbiamo meno ricoveri e più guariti, più pazienti guariti che praticamente tornano a casa. Ovviamente le precauzioni non sono mai troppi, dobbiamo essere sempre prudenti, usare i dispositivi appunto adibiti appunto a controllare il contagio. Okay, Natour said that he is actually working at the hospital and where there are more people who have killed than people who have been sick. So he's very good and he stayed there and he's helping a lot of people to not get any contagious anymore. So it's looking bad. It's looking very good actually. And Riccardo, allora tu ci parlerai sia in italiano che in inglese, così mi eviti di fare questa traduzione che comunque... Allora Riccardo, raccontaci un momento tu dove sei, che cosa fai per i nostri amici di Bridges of Light. Alcuni ti conoscono, altri no, perché abbiamo aumentato tanta visibilità, quindi raccontaci un po' di te. Please tell us a little bit about you. Start in English, please. Well, I'm at home. I have been Speak loudly. Speak loudly. Can you hear me? Yeah. Can you? Okay. Yeah, go ahead. I am at home. I've been confined now for 1 month and a half. Since I work in a private hospital, so in private clinics, the clinics are closed now, and so I cannot see patients at the moment. Actually, I've been sick for 1 week now, so I've been tested on Friday for the COVID-19. Luckily, my tampon was negative, so I got something else probably from the baby. Okay. This is a difficult time because staying at home with the family is not easy too. It's a difficult task too, especially with a 4-year-old baby who is
really sick and tired of being confined at home. So, but I mean, I have a good time now to reflect, to meditate, to write all the things I never have time to write when I'm working. So it's been a good time anyway. It's been a good detachment and time to recharge the battery. Allora, adesso dillo anche in italiano. Traduco io se vuoi, perché sennò Sì, vai, traduci tu, va. Allora, stavo spiegando che sono a casa da 1 mese e mezzo, perché appunto lavorando in una struttura privata sono chiuse in questo momento, non consentono interventi di elezione e quindi sono confinato a casa un po' come tutti. Ho appena avuto una settimana poi di sintomi che potevano essere scambiati per Covid. Ho fatto il tampone venerdì, fortunatamente negativo, ma comunque è abbastanza impegnativo essere a casa, perché con una bambina di 4 anni che non ne può più di stare chiusa in casa, bisogna intrattenerla e divertirla, quindi c'è da fare, insomma. Okay. Allora, per la prima volta noi presentiamo il Bassam Saab, che ha anche lui delle puntate. So we're going to introduce you, Bassam. Please tell us a little bit about what you do and how are you actually living the moment time in Abu Dhabi? Yes. First, let me give my respect to the hero, Dr. Natour. He is the hero on the field now. So I thank you so much for what you are doing. And with all my respect also to my friend, the other doctor. Actually, I'm here at home, quarantined, same as the doctor, for 1.5 months now. I don't go out much. Actually, I'm spending my time. I think there is a reason for everything. Now I didn't have time to translate anything. I didn't have time to read enough the reading that I was planning to do. But this happened and made me confined to my house, and I'm making so many intellectual work, which I'm happy to do it. And so ha detto Bassam che lui invece anche si voleva congratulare anche con Natour, il nostro amico Natour, che si sta occupando del Covid-19 in questo ospedale di Torino, e ha detto che anche lui è a casa in quarantena, che non è uscito, veramente molto raramente, e sta comunque anche lui cercando in qualche modo di fare un lavoro un po' più intellettuale, dove scrive, medita, perché Bassam è una persona molto interessante, poi lo scopriremo insieme. But can you tell us a little bit about what actually you do with your life, in the sense, what is your profession, about your healing work? That's for me. Yes, it is. Yeah. Okay. Actually, I am a certified hypnotherapist and energy healer. So, and a lecturer on the same subject. So that's what I do in real life. Ha detto che è un guaritore e anche... Sorry? Healing and teaching in hypnotherapy and energy works. Okay. Dice che lui è uno ipnoterapeuta e lavora anche come guaritore, quindi è sì un dottore, ma fa questo tipo di lavoro energetico. Natour, raccontaci un po' che cosa pensi di questo Covid-19, dove stiamo andando e quello che tu pensi. Mi sa che domani abbiamo di nuovo con noi Roy Martina. Sì. Allora, il discorso è questo, cioè, ovviamente come è iniziata proprio la pandemia, lo sappiamo benissimo che era veramente molto molto difficile, appunto, e anche devastante, anche poi la diffusione e anche poi la pressione particolarmente sulle terapie intensive, praticamente ospedaliere, perché era veramente soprattutto in Lombardia, dove è iniziato tutto, era veramente tragica la situazione. E ovviamente per fortuna poi, cioè, non lo so se puoi tradurre prima. Vai. Okay. Allora, praticamente questo qua per fortuna adesso ormai siamo nelle condizioni tali che praticamente abbiamo capito esattamente come
diciamo, cambiare le strategie terapeutiche, perché è iniziata con una diagnosi di polmonite interstiziale, cioè praticamente che ha causato la morte a tantissima gente. Ovviamente, scusa, ha detto che lui questo Covid-19 è cominciato come una polmonite molto intensa ed è stata questa, diciamo, la causa scatenante di quello che in qualche modo hanno capito che appunto c'era. Ah, ma tu io sto traducendo in inglese o in italiano? I was translated into Italian. Can you imagine, Bassam? I have to say it in English. Allora, vuoi tradurre? Sì. I cannot understand Italian. I know. Okay, so Mohammad was saying that he has been actually being in the hospital. At the beginning, he was at home. Then he was called from the hospital to see if he could help. And of course, because he's a doctor in Italy, all the doctors, even the ones that have been retiring, have gone and joined forces with all the hospitals and the clinics. And therefore, he's then now working, and he knew that they have found out that this COVID-19 came for a very strong pneumonia. Yes. Allora, praticamente questa cosa qua, cioè ovviamente allora la terapia intensiva era proprio d'obbligo, perché dovevano ventilare praticamente questi pazienti che poi arrivavano all'ospedale con una situazione abbastanza disperata. And therefore he's been helping all these people, because all these people have arrived to the hospital in a very desperate situation. Yeah. Quello che noi sapevamo. Scusa? Probably he's on call and probably they required his. Ok, quello che non si sapeva praticamente prima e quello che ha determinato problemi. It's a beeper. Adesso mi sentite adesso? Sì, vai. Dicevo che non si sapeva all'inizio che la causa di morte maggiore era sicuramente anche poi la polmonite interstiziale, ma soprattutto la CID, cosiddetta la coagulazione intravasale disseminata. In conclusione abbiamo una tromboembolia, cioè formazione di trombi dentro i vasi a tutti i livelli, incluso il quale anche a livello polmonare, a livello proprio dell'endotelio delle alveoli polmonari. Questo qua. Scusa, allora ti stavo dicendo, poiché ci sono persone, ovviamente comunque gli scambi gasosi tra l'aria e il sangue non arrivano, non succedono, non avvengono. Ecco per cui allora praticamente le persone davvero muoiono, più che altro per le conseguenze di questa infiammazione acuta che causa tromboembolia massiva in tutto il corpo, in tutti i vasi del corpo. Mohammad, mi senti? Sì. Ok, poiché ci sono poche persone che parlano inglese, però ci sono 4-5 arabi online, lo vorresti dire in arabo così capisce subito anche? Sì. Okay, vai, dillo, che io amo l'arabo. Vai. اللي بقوله انه في الاول احنا بقينا مفكرين انه المشكله الرئيسيه بالنسبه للاموات اللي كانوا من الكورونا فيروس كانت عن طريق البولمونيتي انترستيتيال، يقولونها انترستيتيال بولمونيتي نيمونيا. هاي صح هي موجوده، بس المشكله انه بقيناش عارفين انه في شو اسمه مع هاي الشغله في كمان الترومبوزيس، يعني بيقولها ديك، اوكي، اللي هي موجوده في كل الاوعيه الدمويه خاصه الاورده. المشكله انه هاي كانت صارت تعمل مضاعفات، وبالذات لما هذول الاوعيه الدمويه كمان في الرئتين، فمع الانترست شو اسمه بنيمونيا
كانت السنتين مع بعض يسببوا الموت يعني لكل المرضى. هسه وين عرفنا هذا الشيء؟ عرفناه لانه في بيرغامو اللي هي مدينه هون في ايطاليا اللي كان فيها كثير اموات، عملوا بعد شو اسمه بعد هذاك الجثث، تشريح للجثث. هسه لما عملوا تشريح للجثث اكتشفوا انه هاي موجوده هاي الترومبا امبوليه مسيب يعني ما في كل الجسم، وهي اللي كانت المشكله الرئيسيه في الاعراض. فعلى هذا الاساس بدينا في طبعا شو اسمه العلاج مع طبعا الإيبارين اللي هي ضد شو اسمه ترومبو، ضد التخثر تبعت شو اسمه الدم في الاوعيه. وهذا الشيء طبعا صار يحسن الوضع ويحسن شو اسمه الصحه عند شو اسمه المرضى. وهسه يعني مع المشيئه يعني احنا مثلا هسه انا في قسم اللي فيه 25 شو اسمه 25 حتى اكثر 30 مرضى كلياتهم طبعا بوزيتيف للكورونا للكوفيد. مع المشيئه يعني هاي الاسبوع ما كانش ولا موت. ومعنا في هاي هذول الثلاث 4 ايام يعني تقريبا ودينا روحنا على البيت يعني مع طبعا يعني علاج الموجود حول بإجازة من 7-8. وعلى هالمعدل يوم بعد يوم مع المشيئة قاعدين نتغلب عن Ok, mamma mia, è stato lunghissimo. Ok, vai. Ok, Riccardo, allora tu, you understood everything, right, Bassam? Yes, but don't tell me to translate everything he said. No, of course not, because he said it in Italian already, so it doesn't matter. So, ok, invece Riccardo, tu che cosa pensi di questa di questo Covid? In che lingua? Italiano o inglese? Both. English. Well, there are many, according to me, there are many aspects and many levels at which you can examine the situation. Please speak closer to the microphone. Okay, I was saying there are many perspectives, many points of view, many levels of frequency or a point of view from which you can view all the situation. The basic level is the medical level, and I think Natour has explained it very, very well. We started from a certain point of view, which was it's a virus that affects and attacks the lungs, but then we understood it's much more serious. It causes multi-organ failures, especially because there is this inflammation of the endothelium, which is the covering of all the vessels in the body and causes thrombosis disseminated. So this is exactly what Natour said, and that's one level of seeing the story. Then there is a little higher level, and next step is to try to understand where does this virus come from. I mean, where is it coming from? But I won't stay on this. I won't spend time on this because there is a huge discussion going on in Facebook and wherever on the socials and in the news. So there are many suspects. It's natural. It comes from bats. It's an artificial work of the human beings in labs. Okay, this is another level, second level. I would like to focus on the third level, higher again level, which is the higher perspective of why the story is affecting the human beings in this time in the history. And according to me, that was needed. That was needed as history of the human beings has always demonstrated that whenever the human beings push themselves too far away with their pride, with their feeling very omnipotent and very powerful, the universe, creation, nature, call it as you want, but I mean, it pushes you back. It pushes you in the right order, which is understand who you are. We go always back to the gnosis auton, to know yourself of the ancient Greeks. Know who you are. And since human beings sometimes tend to push themselves too far away and they think they have reached the almost omnipotent state, they can manipulate the DNA and can manipulate the chromosomes, they can manipulate everything around
without respect for some basic rules of the nature, and that's the time when nature rebels. It doesn't matter at this point. If you watch things at this point, it doesn't matter very much if the virus came from a lab, came from an animal. It's not interesting from the higher perspective. The fact is that the virus is there, the problem is here, is investing most of the humanity, and it's a teaching for everyone. But there are many positive aspects. Now, I don't want to go on for half an hour, but during this time we need to translate this into Italian, so okay. Stavo spiegando che ci sono, secondo me, diversi livelli a cui si può esaminare questa storia del coronavirus. C'è un livello base, che è il livello medico, che è quello che è già comunque spiegato molto bene Natour, e quindi non ci vado ancora sopra, come si sta evolvendo, come le scoperte mediche stanno evolvendo riguardo alla conoscenza di come questo virus opera e come causa i suoi danni. Poi c'è un livello un filino più alto, forse un gradino più su, che è quello del chiedersi come mai in questo momento è venuto fuori questo strano virus che nessuno aveva mai visto, che ha delle caratteristiche un po' particolari. E anche qui c'è tutta una discussione che però va avanti da giorni e giorni e giorni, sui social, alla televisione, per cui non sto a soffermarmi. Ci sono varie ipotesi: è un virus naturale, è arrivato dai pipistrelli, è arrivato da un laboratorio a Wuhan, ce l'hanno messo gli americani, ce l'hanno messo i cinesi, ce l'hanno messo i russi. È un altro livello nel quale io non voglio entrare. Quello che a me interessa di più, sul quale tendo a soffermarmi di più, è un livello ancora più alto, una prospettiva ancora più elevata del problema, e cioè perché tutto questo sta accadendo all'umanità in questo momento. La risposta più naturale che mi viene, più istintiva, è che sempre nella storia dell'umanità, quando l'uomo si spinge troppo avanti nel suo orgoglio, nel suo senso di onnipotenza e di poter governare tutto, quando l'egoismo prevale su qualsiasi altro sentimento, e purtroppo queste erano tutte caratteristiche della nostra società fino a 2 mesi fa, e non so ancora adesso, ma può darsi che lo sia ancora, perché sono problemi caratteristici dell'ego umano. A quel punto la natura, l'universo, la creazione, diamogli il nome che vogliamo, ma una forza più grande che mira sempre all'equilibrio, tende a ribilanciare le cose, prende la torre di Babele e la butta giù. Così che l'uomo è costretto a fermarsi, a riflettere, a riesaminare, a rivalutare e magari a ripartire su dei binari diversi. Ok, grazie. Ok, let's hear your point of view, please, Bassam. Tell us a little bit about what do you see and perceive about what is happening in the world with this COVID-19. Yes, actually, I agree with what the doctor said. I don't want to go into the medical field, but I want to go into the natural disasters field. Whatever is the reason. Bassam, when I raise my hand, then you stop because I need to translate, okay? I can see you, my love. I can see you, my dear. Ok, never mind. In that case I say stop, ok? Perché lui non mi può vedere, perché dice che non riesce a vedermi, e quindi ho detto di fermare, ho detto alzo la mano, ma ho detto che non la vede la mano. Allora parliamo solamente della cosa naturale. Dice che del disastro naturale, non del disastro. Let's speak about what you actually are perceiving about this whole COVID-19, please. Yes. In the beginning, I had so many doubts. Why is it happening? So many interpretations. But whatever is the reason, whoever is doing that is not the issue. The issue is that now the nature, planet Earth, is giving a big answer to all the things that was happening from human beings. We actually invaded everything. We invaded the thoughts of people, the energy of people. We invaded the nature. We invaded everything. So I don't want to be religious and tell you evil and not evil. Bassam, hold on 1 minute, let me translate, ok? Ha detto che noi come esseri umani, ha detto Bassam, è come se noi avessimo invaso
tutta la terra con tutte le brutture possibili e immaginabili. Quindi abbiamo distrutto le foreste amazzoniche, abbiamo rovinato la natura, abbiamo messo tanta plastica per esempio negli oceani, e quindi in tutto questo la natura in qualche modo si doveva ribellare, e così sta succedendo. Se vogliamo ovviamente guardare il punto di vista della distruzione naturalistica della terra. Yes, please go ahead. Yes, dear. So I don't want to go into religious points of view that the humans were very bad and they are not being very religious, etc. I don't want to go to that extent, but I want to go to the extent of the law of karma, the law of consequence. This what's happening now, no matter what we have done and no matter who is bringing it, if it's from the lab or from the nature or from God or from whatever it is the law of consequence or the law of karma, which is working at the moment perfectly to teach us to come again to our inside and see what are we doing inside, to examine and question ourselves of what we have been doing all this time. Now is the time to think. Wait a minute, please. Wait a minute. Okay? Yeah. Ha detto Bassam che lui non vuole entrare nella religione, non vuole entrare in tutte queste cose, vuole solamente entrare e dire che secondo lui è la legge del karma, quindi la legge della conseguenza. Quello che noi abbiamo fatto alla Terra, in questo momento stiamo soffrendo per questo motivo, quindi è una motivazione che ha a che fare con la legge del karma. Yes, please keep going. It's the first time families are getting together. It's the first time family members are talking to each other and living in the same place, which we have been not doing that at all. Even if we are in the same house, but we are not communicating except with our phones and our social media. So now it's an opportunity. Yeah. È la prima volta che loro vedono che le famiglie cominciano a comunicare tra di loro perché sono insieme in casa. Se prima magari si parlava solamente al telefono, anche se eravamo due persone che stanno nella stessa casa, si parlavano, ed è così in effetti. Ci si parla solo col cellulare. Adesso che siamo costretti in casa a stare con le nostre famiglie, chi c'è con le proprie famiglie, io sto da solo, e allora è costretto invece a parlare, no? E quindi è importante anche che stiamo aprendo anche una comunicazione diversa verso i nostri familiari. Yes. Yeah, so now it's the time to go inside ourselves and search for truth. It's the time to search for ourselves, what is our real self and what we are supposed to be doing in the future. Go inside yourself. That's my advice to people. Go inside yourself. Do what is the best you can do. It's the ample time now to do it because there may be no other chance. Grazie, thank you, shukran. Ha detto che è importante fare un percorso interno, verso noi, dentro noi stessi, quello che noi dobbiamo ricercare, quello che diciamo sempre anche su Bridges of Life, quello che dobbiamo fare, quello che dobbiamo ricreare, quello che vogliamo assolutamente, dobbiamo entrare dentro di noi, fare un discorso di introspezione dentro di noi. Thank you. Bassam, I'll come back to you later. Very, very interesting point. Natour, now... Sì, io voglio continuare un pochino il discorso appunto di Bassam, che sono d'accordissimo con lui. Però aspetta un momento. Vorrei proprio puntualizzare che quando noi parliamo di andare dentro di noi, vuol dire praticamente concentrarci sul nostro cuore. Il cuore, noi diciamo tutti quanti che poi la via di guarigione più originale è quella dell'amore verso noi stessi e praticare l'amore universale incondizionato. Allora, proprio a questo proposito dobbiamo conoscere anche poi proprio a livello addirittura anche poi fisico o biofisico, praticamente il collegamento tra il nostro cuore e il nostro cervello. Tutti noi, voglio tradurre adesso e poi vado? Sì, in arabo. No, dillo tu in inglese, vai. No, in arabo, perché non abbiamo persone inglesi, abbiamo arabi e italiani. allora اللي بقوله بسام انه بالنسبه تكمل الحكي اللي حكيته، انا لما بنقول انه احنا لازم نروح داخلنا، طبعا بدنا نروح وين؟ على القلب.
هسه احنا كلنا دائما بنقول انه شو اسمه العلاج شو اسمه الحقيقي هو في ان نحب نفسنا ونحب شو اسمه الكون كلياته، في الانسان، الحيوان، شو اسمه المينرال وشغله. هسه طبعا هذا شو ما بيسوي ان نروح على القلب تبعنا. هسه من ناحيه علميه واثبت علميا انه احنا القلب في علاقه بين القلب والمخ. كل الوقت احنا ما كنا نفكر انه المخ هو اللي بيودي شو اسمه انفورميشن على القلب. اكتشف حديثا انه بالعكس، شو اسمه الانفورميشن اللي شو اسمه اللي بتصل من القلب للمخ هي اكثر من اللي بتصل من المخ للقلب بعشرات المرات. هسه هذا طبعا ليش؟ لانه اكتشف انه شو اسمه المagnetic كامب تبع شو اسمه القلب بوصل حوالي 3 متر حول الجسم تبعنا. يعني معناته شو كل اللي حوالينا بين انسان بين حيوان بين جماد شغله هاي ل 3 متر حوالينا كلها كان بتاثر من شو اسمه من اللي موجود في القلب تبعنا، طبعا من شو اسمه من التفكير تبعنا، من الحب اللي احنا بنعمله لنفسنا ولا لغيرنا. فعلى هذا الاساس يعني شو اكتشفوا انه مثل تقول من القلب في الانفورميشن تصل عن طريق شو اسمه في عصب اسمه الفاغوس اللي من شو اسمه من من تحت الديافرام بيطلع لحد شو اسمه لحد المخ، واصل لحد الليمبيك سيستم اللي هو تبع شو اسمه العواطف. هسه ومنها بعدين واصل شو اسمه للغشاء الغلاف تبع المخ. هسه عن طريق ايش معناته في العلاقه عن طريق الاعصاب من القلب للمخ، عن طريق البيوكيميك يعني شو اسمه الهرمونات، عن طريق الانرجيتيك اللي طبعا الكترومagnetic شو اسمه اللي عندي، وطبعا بيوفيزيك عن طريق شو اسمه الويفز شو اسمه الموجوده. ف المهم انه نعرفه انه القلب بيفرز هرمونات، واحد منهم اسمه ANF اللي هو ضد الستريس، يعني هو ضد شو اسمه بوقف الهرمونات تبعت الستريس اللي احنا بنعرفها اللي هي الكورتيزون النورادرينالين والاشياء. هسه وفي نفس الوقت بيفرز كمان الاوكسيتوكسين اللي هو طبعا احنا بنعرفه انه هو هرمون الحب، وكمان الادرينالين طبعا. فعلى هذا الاساس يعني لما احنا مثلا تفكيرنا وبنركز على شو اسمه الحب، على شو اسمه الفورجيف، ما بعرفش مش صحيح شو اسمه في العربي شو، والكومباشن شو اسمه شو اسمه شكر لنفسنا لربنا لكل البني ادمين، وطبعا الحب هذا بيعمل شو اسمه magnetic كامب اللي هو شو اسمه ممتاز، وبيعمل هارمونيك، وبيعمل شو اسمه يعني حتى بيعالج كل الامراض اللي موجوده حتى هي. اوكي let's stop there now. والعكس تماما، اذا انت بتفكر بشكل طبعا مش مضبوط وبتبغيش الخير مثلا للباقيين وبتعمل شو اسمه بتزعل دائما بتبقى مشغول مخك واشياء مثل هاي، طبعا هذا الشيء بيعمل pronto Natour. Ok, mi senti? Sì. Ok, parliamo un momento in italiano perché voglio dire, cioè, altrimenti qua le persone vanno tutte via. Ok? Ok. Allora Natour, in 2 battute perché abbiamo veramente pochissimo tempo, certo. Abbiamo un'altra diretta subito dopo. In 2 battute dici
se ci sono dei rimedi naturali che ci possono aiutare per non anche per dopo quello che è. Esatto, io mi concentrerei particolarmente sul discorso preventivo, perché ovviamente quello che interessa la gente comune, perché quello che adesso per le persone a casa che non hanno fatto tampone, non sanno di essere positivi, negativi o altro. La cosa più importante, diciamo così, la strategia terapeutica più originale consiste nel fatto di prevenire. Vuol dire non concentrarsi sul microbo, sul virus, ma concentrarsi sui meccanismi di difesa di autoguarigione nostri, che sono innati e noi dobbiamo veramente aiutarli. Allora, per aumentare i meccanismi di difesa e bilanciare praticamente diciamo così, il contagio con il virus, noi dobbiamo appunto prima di tutto curare l'alimentazione. L'alimentazione deve essere assolutamente con l'esclusione di tutti quelle latte e latticini, e di tutti, la carne rossa in particolare, e privilegiare particolarmente le verdure e gli oligoelementi, perché sono assolutamente, contengono vitamine, contengono oligoelementi che sono essenziali per, diciamo così, aumentare proprio i meccanismi di difesa. E a questo riguardo io consiglio particolarmente, io stesso prendo vitamina C, però esterificata, 1 grammo per 3 volte al giorno, e vitamina D, anche questa qua da 400 unità, una compressa per 3 volte, che allora arriviamo a 1000 unità o 1200, non di più, perché non è necessario. E se poi abbiamo il sole, allora esponiamoci al sole. Apriamo sempre le finestre, perché dobbiamo areare proprio l'ambiente in cui, perché il virus veramente proprio si diffonde ottimamente negli ambienti chiusi. Poi particolarmente appunto prendere anche l'echinacea, per esempio, va benissimo. E siccome poi abbiamo questo problema dell'approvvigionamento come si chiama, del sangue, particolarmente l'ossigenazione dei nostri tessuti, allora io adesso consiglio particolarmente il ginkgo biloba, anche capsule, una capsula per 3 volte al giorno o 2 volte, e anche poi se uno ha già qualche problema a livello venoso, appunto l'ipocastano macerato glicerico, come si chiama, un cucchiaio di minestra 2 volte al giorno, sicuramente va benissimo. Ovviamente l'echinacea va benissimo, e poi se uno ha qualche problema di sonno, allora che prende le scorze. Okay. So Bassam was talking about, Bassam, Natour was talking about how do we kind of prevent if we have some kind of issues with the COVID-19. So he was saying that we should look at our nutrition. We should not actually have any red meat. We should not have any cheeses. So nothing there, no dairies. And then he said that we should have a lot of vegetables and a lot of fruits. Also, he said that we should take vitamin C, vitamin D, and what else, Natour? Echinacea e ginkgo biloba. Okay, echinacea and ginkgo biloba as well, to actually boost our immune system. So that is actually what. Ma io adesso devo salutarvi. I had to say goodbye to you because the time has run out and we do not have much time. But I still would like to have you, all of you, or some of you, together again in another date somehow, sometimes. Okay. So. Okay. Grazie tanti. Thank you so much. Saluti da Torino. See, Natour, do say something quickly, in Arabic, please, because we got our Arabic followers here. اوكي، شكرا اخ بسام، وان شاء الله انا بنبقى باتصال انا وياك، انت تبقى شو اسمه في الماسنجر او في فيسبوك، هيك بنتخرج كمان بشكل. انا بشكرك كثير المعلومات القيمه اللي قلتها، وهيدا يعني بتحتاج لجلسه مع بعض بالعربي او بالانجليزي. خلينا نتصل ببعض. شكرا تانتو. Grazie. Riccardo. Gaetano. Ciao, grazie. Oldo, un saluto anche a te dai amici. Grazie, shukran. Ciao. Ci sentiremo con te poi personalmente.
Va bene, un abbraccio anche a te Riccardo e grazie di essere stato con noi. Gaetano, volevo solo darti un annuncio. Io ho messo giù una serie di considerazioni che sono state stimolate da questa situazione della pandemia. Sono un paio di paginette con una decina di capitoletti. Se vuoi ne possiamo parlare, possiamo fare... Assolutamente. Facciamo un'altra puntata, certo. Possiamo diffondere queste considerazioni. Se ti fa piacere scriverle sotto la chat di questa conversazione questa sera, ok, altrimenti ne parliamo in un'altra sede. No, sono 2 pagine, ne parliamo un'altra sera, sono lungo. Ok, bye bye, all of you. Ciao, buona serata. Ciao. Bye, thank you. Bye, Riccardo. Bye, Mr. Natour. Ciao. Vi lascio in compagnia di Giacomo Sinaga adesso alle 20. Ciao a tutti, arrivederci. Ciao.